دونك السلام عليكم مرة أخرى أصدقائي التلاميذ، كنتمنى أنكم بخير وبألف خير وبصحة جيدة. دونك aujourd'hui غادي نحاولو نكملو لو سوجي ديال لو بلان سامبل اللي كنا خدمنا عليه. دونك لا dernière fois كنا خدمنا l'introduction, le développement. Donc aujourd'hui on va vous proposer une conclusion, donc une très belle conclusion pour le plan simple. Donc باش نذكروا le sujet اللي كنا خدمنا عليه. Donc le sujet est le suivant. Dans le dernier jour d'un condamné, le narrateur pense que l'écriture est une sorte de délivrance de la souffrance, une sorte de soulagement. Rédiger un texte dans lequel vont montrer l'utilité de l'écriture. Donc le plan اللي قلنا غنخدمو به هو le plan simple. كنحاول نذكركم بالانتروديكسيون او لي ديفلوبمون، ابري غادي نحاولوا نشوفوا لا كونكلوزيون اللي اختارنا لكم. دونك بور l'introduction, donc l'introduction اللي اختارنا لكم la dernière fois est la suivante. Certes, l'écriture est considérée comme l'une des meilleures inventions humaines. Elle jouit d'une certaine importance depuis la nuit des temps. En quoi consiste alors son utilité? من بعد مشينا le développement, كتبنا لكم le développement suivant. À mon humble avis, l'écriture a plusieurs avantages pour l'humanité. Tout d'abord, c'est un moyen efficace pour se défendre. Tel est le cas de Victor Hugo dans son roman Le dernier jour d'un condamné qui critique la peine de mort. Puis, elle est un outil pour se distraire. Il est facile de comprendre cela en songeant aux poètes qui font de la plume leur seul et meilleur ami. En définitive, il sert de communication avec le soi intérieur. Observons le cas des philosophes qui n'ont pas trouvé mieux que les mots écrits pour traduire leurs pensées. Donc voilà. Donc aujourd'hui غادي نحاولوا نشوفوا كيفاش غنقدروا نكتبوا la conclusion un sujet في le plan simple. Donc كما قلنا لكم في le cours, donc pour le plan simple la conclusion ديالو donc تنحاولوا نريزوميو داكشي اللي قلنا وداكشي اللي دوينا عليه وداك الجواب اللي جاوبنا عليه في لا كونكلوزيون في دو فراز. ابري تنحاولوا نطرحوا واحد التساؤل على شي سوجي قريب لهذا لو سوجي هذا، ولا نحاولوا نستشهدوا بواحد لا سيتاسيون ولا واحد لو بروفيرب معروف. دونك فوالا لا كونكلوزيون اللي اختارينا لكم aujourd'hui. En un mot, يعني تنخدموا واحد l'articulateur logique. donc انا اختاريت انا en un mot، تقدر تخدموا en guise de conclusion, bref, etc. Donc l'écriture a fait preuve de son importance depuis des siècles. Point. Il a amélioré amplement la vie des êtres humains sur terre. Point. Donc انا درت deux phrases résumées فيهم الموضوع ديالي. après غادي نحاول نطرح واحد التساؤل. Peut-on la considérer alors comme le meilleur moyen de communication? Point d'interrogation. Donc voilà, درت deux phrases, après طرح التساؤل. Donc voilà pour le sujet ديالنا. دونك من بعد ملي غادي نبغي نقدم لو سوجي ديالي نكتبو مزيان في الورقه ديالي غنكتبو على هذا الشكل هذا. دونك كما كتشوفوا الانتروديكسيون دخلت بواحد شويه، من بعد داكشي منظم. دونك ما ترجع للسطر حتى تنبدا لو ديفلوبمون. دونك ما بين لو ديفلوبمون والانتروديكسيون تنزيد واحد المربع دو بلس، وتندخل عاوتاني بشويه بنفس داكشي باش دخلت في المقدمه. من بعد في الخاتمه عاوتاني تنقص السطر بنفس داكشي اللي خليت بين الانتروديكسيون والديفلوبمون، وتنحاول ندخل واحد شويه. دونك فوالا، وتعطيو الورقه ديالكم نقيه ما فيهاش بزاف ديال الوسائل etc. Donc voilà mes chers étudiants, j'espère que انكم استفدتوا معنا. Je vous souhaite un très bon courage.